रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी नुमान के सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद करता हूँ। आज सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है ये मर्दाना ताकत के मुतल्लिक़ है। ये गोल्डन मैक्स पावर, गोल्डन पावर तिला और साथ ये एक ब्लैक कलर के, एक रेड कलर की टेबलेट, ये मैं पहले भी नुस्खा बयान कर चुका हूँ। मगर आज जो मैंने गोल्डन मैक्स बनाया ये थोड़ा इससे बेहतर बनाया ताकि मैं इसके अफादियत आपको मज़ीद बेहतर तौर पर बता सकूँ, ताकि आपको पता चल सके कि मैं हर एक वीडियो में एक नुस्खा बयान करता हूँ, एक अज्जाब बताता हूँ, ताकि आपको इल्म हो सकती है कि मेरे नुस्खाजात में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। नेट पर हर बंदा अपना नुस्खा नहीं बताता और बाद लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको हिकमत का इल्म ही नहीं होता। वो पंसाल की दुकान पर जाके नुस्खा कीमतन खरीद कर, बाद पंसाली भी तो किलो के हिसाब से या 2-2 किलो के हिसाब से मुगलस के नुस्खेजात बारीक करके ना सेल करते हैं। तो जो आम उपमा होते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, वो उनसे किलो के हिसाब से लेके और बाहर अपनी पैकिंग करके और फिर ध्यान ये देते हैं कि ये हमारे ख़ानदानी नुस्खा जाते हैं। आजकल फ्रॉड का ज़माना है, अल्लाह ताला हर बंदे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बुरे लोगों से बचाए। तो ये नुस्खाजात बताने का मकसद ये है ताकि आप के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उनका आसानी के साथ और बेहतर तरीके के साथ इलाज किया जा सके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग अपनी इब्तदाई उम्र से लेके यानी जवानी के अयाम से लेके गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, जो मुश्तरी कर बैठते हैं या अगलामबाजी करते हैं या ऐसी कंडीशन में जवानी के नशे में ऐसे मस्त होके मैंसेस की हालत में काम कर बैठते हैं, तो उनके नफ्स के पट्टी इंतहा दर्जे कमज़ोर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि नफ्स अंदर की जानिब धकना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें शहवत ही नहीं आती और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है अगर शहवत आती है तो बमुश्किल 1-2 झटके या 20 से 25 सेकंड या कुछ लोगों का 1 मिनट बड़ी मुश्किल से टाइम बनता है। तो इन हालात में ऐसा होता है कि घरेलू तनाज़ात शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग तो शादी से पहले परेशान होते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जो बंदा अपनी जवानी को संभाल के कंट्रोल करके रखेगा, अपने आप को अपनी हिफाजत करेगा, तो फिर उसको तो कोई टेंशन नहीं है। जो बंदा अपने आप का ख्याल नहीं करेगा या दोस्तों के कहने पर, सोसाइटी के कहने पर या गलत सोसाइटी में बैठकर गलत रास्ते पर चल पड़ेगा, तो फिर वो अपना नुकसान खुद कर बैठेगा, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं होता। क्योंकि बंदा जब जवान होता है तो उसकी अक्ल खुद काम करती है, उसका दिमाग खुद अपना काम करता है। वो किसी के बहकावे में आता है तो वो अपना ही नुकसान करता है। यानी कोई तो अगर गलत रास्ते पर चला के वो तो साइड पर हो जाएगा, फिर नुकसान तो इसका होगा जो लंबे अरसे तक गलत रास्तों पर चलेगा। बाद लोग तो शादी से पहले ही खत्म हो चुके होते हैं और बाद लोग ऐसे होते हैं कि बीवी के साथ इतनी कसरत के साथ सोबत करते हैं कि बीवी के मेंस की हालत में भी उसको नहीं छोड़ते, उन दिनों में भी सोबत कर बैठते हैं। फिर क्या होता है कि या तो उनके सीमेंट डेड हो जाते हैं या नफ्स के दोबारा पट्टे ऐसे हद तक कमजोर होते हैं कि तनाव नाम कोई चीज़ आती नहीं। फिर वो क्या होता है कि वो कुछ अताइयों का हत्थे चढ़ जाते हैं या ऐसे डॉक्टरों का हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि उनको ब्यागर गोलियां इस्तेमाल करवाते हैं। गोली भी क्या करेगी, साल चलेगी, 2 साल चलेगी, बाद में उसका ऐसा सत्यानाश होगा, फिर वो जगह जगह से इलाज कराता फिरेगा, फिर परेशानी उसके लिए बन जाती है। तो इसके लिए मैं आपको ये जो मेडिसिन मैं आपके सामने रख के बैठा हूँ, ये पहले से बेहतर नुस्खा मैंने बनाया है। गोल्डन मैक्स पावर का नाम का नुस्खा है, ये पहले से बेहतर नुस्खा है। आप इस नुस्खे को दोबारा इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चल सके कि इसकी अफादियत क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा है गोल्डन पावर का नुस्खा। ये देखिएगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया गया है और नुस्खा इसमें कुछ चीज़ इजाफी शामिल की गई है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसके साथ ये टैमिंग को बढ़ाने के लिए हमें ब्लैक कलर की गोलियां हैं और दूसरी नफ्स को सख्ती लाने के लिए टाइमिंग को बढ़ाने के साथ साथ नफ्स में सख्ती आएगी तो टाइमिंग बढ़ेगी। अगर नफ्स में सख्ती नहीं होगी तो टाइमिंग नहीं बढ़ सकेगी। ये रेड कलर की गोलियां हैं, ये नफ्स के पट्टों को इंतहा दर्जे मुफीद सख्त कर देती हैं ताकि उसकी टाइमिंग का दौरानिया बढ़ जाए। बाद औक़ात ऐसा होता है कि नफ्स के पट्टे बहुत कमज़ोर होते हैं, उसमें तनाव नाम की कोई चीज़ आती ही नहीं है, क्योंकि बाद औक़ात अंदरूनी में फॉल्ट होता है, बाद औक़ात बैरूनी फॉल्ट होता है। अगर बैरूनी फॉल्ट है तो उसके लिए हम तिला इस्तेमाल करते हैं। तिला मैं आपको सामने लगा के दिखाता हूँ। बाद लोगों को ना जब हम पार्सल भेजते हैं तो उसको पता नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे है। ये देखिएगा, मैं आपके सामने लगाता हूँ,
یہ سمجھے ایک نفس کے اوپر تلا لگایا جا رہا ہے، ایک قطرہ ادھر لگا دیا، ایک قطرہ ادھر لگا دے، ایک قطرہ ادھر لگا دے، 3 قطرے میں نے لگا دیا آپ کے سامنے دیکھیں، اچھی طرح میں نے مالش کر رہا ہوں، یہ 3 سے 4 منٹ میں مالش میں نے کرنی ہے، اور 3-4 قطرے جلد کے اوپر جذب ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ لگائیں گے اس کا چھالا بھی پڑ سکتا ہے، نفس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفس میں زیادہ ہیٹ شامل ہو سکتی ہے، اس کے اثرات یہ ہوں گے بجائے فائدہ کہ آپ کو نقصان ملے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک ہی دفعہ تلا لگا لیں، جلدی افاقہ ہو جائے، جلدی فائدہ ہو جائے۔ میں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے کوئی بٹن دلایا تو فوراً بلب روشن ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بیماری ہے، اس کو آہستہ 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 آپ کنٹرول کریں گے، راتوں رات ایسا کوئی آلہ نہیں ہے، یہ آلہ دین کا چراغ نہیں ہے جو فوراً آپ اپنے کام میں لائیں گے۔ یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بیماری کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے اہم بات یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی ایسا کیمیکل بھی نہیں ہے جو کہ آپ کو راتوں رات ٹھیک کر دے۔ ہربل میڈیسن ہے، ہربل نسخے جات ہیں، اور اس میں جو پختہ جات بھی شامل ہوتے ہیں وہ بھی اس حد تک بہتر معیار کے مطابق بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو دنوں میں رزلٹ دے سکیں۔ اور سب ایک ساتھ یہ ہمارا طلا ہے، ایک سانپ والا طلا ہے، ایک کالے بچھو کا طلا ہے، دونوں طلا کے ساتھ پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ گولڈن پاور طلا بھی ہوتا ہے، وہ اس وقت میرے پاس سامنے نہیں ہے، یعنی کہ میرے پاس 3-4 قسم کے طلا ہے، ایک گولڈن پاور طلا ہے، ایک بچھو کا طلا ہے، ایک سانپ والا طلا ہے۔ جو طلا ہم نے دینا ہوتا ہے پھر پیشنٹ کی کنڈیشن کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا اور کون سا طلا بہتر ہے، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے پھر اس کے مطابق ہم یہ طلا اس کو فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم یہ کورس جو استعمال کرواتے ہیں 40 دن 45 دن، زیادہ 45 دن استعمال کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے 40-45 دن میں مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیرونی ممالک میں یہ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو یہ ہم 60 دن کا کورس استعمال کراتے ہیں، کیونکہ باہر کا موسم پاکستان کے موسم سے تھوڑا ڈفرینس ہے، یعنی کہ یہ تھوڑے ترتیبات دے لیں کہ سعودیہ کے علاقے کا موسم یا دبئی کا یا مسقط عمان ادھر کا بحرین کا تھوڑا گرم مزاج ہے، یورپین ممالک کا تھوڑا سرد موسم ہے، پھر ان کی میڈیسن یورپ کی میڈیسن تھوڑی الگ ہوتی ہے اور عرب ممالک کی میڈیسن تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی رد و بدل کر کے تھوڑی تبدیلی کر کے تاکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر علاقے کی میڈیسنیں الگ الگ ہوتی ہیں تاکہ اس علاقے کا بندے کو جس حد تک ہو سکے دنوں میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر رزلٹ ملے۔ یہ نہ ہو کہ ایسا نہیں کرتے کہ کیمیکل ڈال کر صبح میڈیسن دی شام کو بندہ ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، یعنی کچھ دن لگتے ہیں، یہ تو 2 مہینے کا ٹائم ہے بیرونی ممالک کے لیے، تو اتنے میں اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ نے میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا ہے تو اس نیم پلیٹ پر نمبر درج کیے گئے، آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آنا تو ایڈریس میں نوٹ فرما لیں، تحصیل ڈپارٹمنٹ ضلع اکاڑا، ادھر دلبار سائیں عبدالرزاق کی رسند میں کے دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔